لله تبارك وتعالى. فلماذا نحن ضعفاء؟ لماذا نحن مساكين؟ ولماذا نحن أذلاء؟ قل هو من عند أنفسكم. الله هيأ لنا الأسباب المادية من أرض ومن شعوب ومن أمة، ولكن المشكلة فينا نحن لم نتحرك ولم نستغل هذا النفوذ وهذه الموارد الطبيعية التي وضعها الله تبارك وتعالى في بلاد المسلمين، لم يستغلها المسلمون من أجل نصرة دينهم وتحرير أوطانهم. Pertanyaannya ialah, mengapa kita masih berada dalam kondisi seperti saat ini, dalam titik lemah yang begitu lemah, padahal kita telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kelebihan dan keutamaan tadi, letak strategis dengan berbagai pendukung, dengan berbagai kekayaan geografis yang ada di sana, ditambah lagi dengan kekayaan alam yang tersimpan di tempat itu. Kemudian kita pun tidak kekurangan jumlah manusia atau SDM. Akan tetapi apa yang terjadi? Di mana letak salahnya? Di mana kekurangannya? Maka jawabannya adalah ada pada diri kita masing-masing. Ketika kita tidak mempergunakan anugerah Allah itu untuk memenangkan agama Allah, kita tidak memanfaatkan segala kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk menegakkan benderanya di bumi Allah ini. Karena itulah kita menjadi lemah. Apabila kita semua sadar, kita bangkit, kita raih semua itu, kita pergunakan, insyaallah kejayaan akan kembali milik umat Islam. لماذا خضعت الدنيا للخلفاء الراشدين؟ ولماذا كانت أوروبا تدفع الجزية لخليفة المسلمين سنويا؟ كل ذلك لأنهم مع هذه الظروف الجغرافية الممتازة كانت عقيدتهم وإيمانهم ويقينهم بالله قويا، فأصبح عندهم الأرض والزمان والمكان والأنفس كلها متوفرة، فلذلك الله تبارك وتعالى رفع قدرهم وأعلى شأنهم ومنزلتهم. Dan mengapa para khulafa, para khalifah, khususnya khulafa Rasyidin, dunia tunduk kepada mereka, orang-orang Eropa pun membayar jizyah supaya dilindungi kepada khalifah-khalifah Islam pada saat itu. Mengapa? Karena umat ketika itu dengan segala kelebihan yang Allah berikan, dengan segala kekayaan yang Allah berikan, letak strategis yang Allah berikan, mereka memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, kesadaran yang tinggi, jiwa yang mulia, yang bersedia berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tinggikan mereka, Allah letakkan mereka di puncak peradaban manusia pada saat itu. بعد أن عرفنا جزيرة العرب ومما تتكون وما هي حدودها، بعد ذلك نتكلم عن الأقوام الذين كانوا يعيشون في هذه الجزيرة. Setelah kita memahami letak geografis Jazirah Arab dan beberapa atau berbagai kelebihannya itu, kemudian kita akan membahas sisi demografisnya, yaitu kaum-kaum atau penduduk yang mendiami Jazirah Arab ini. العرب في الجزيرة العربية ينقسمون إلى 3 أقسام: عرب بائدة، وعرب عاربة، وعرب مستعربة، وسوف نتكلم عن كل نوع وماذا يعني ذلك النوع. Secara umum, masyarakat yang mendiami Jazirah Arab dari dahulu kala sampai sekarang bisa dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 kategori. Yang pertama disebut dengan Arab Baidah. Kemudian yang kedua ada Arab Aribah. Dan yang ketiga ada Arab Musta'ribah. العرب العاربة هم العرب القدماء الذين العرب البائدة هم العرب القدماء الذين زالوا وانتهوا ولا يوجد لهم وجود في هذه الدنيا، انقرضوا ولم يبق منهم أحد، مثل عاد وثمود وقسم وجديس وبعض الأمم
التي كانت في الجزيرة العربية ولكنها بادت وانقرضت، والذي ذكره القرآن الكريم عاد وثمود. Yang pertama tadi Arab Baidah. Arab Baidah adalah masyarakat Arab kuno yang sudah punah. Tidak ada lagi keturunan mereka yang tersisa. Seperti Arab kaum Ad, kaum Samud, ada kaum Tas, ada kaum Judais, ada kaum Jadis dan kaum-kaum yang lain. Mereka semua sudah punah. Beritanya pun tidak ada lagi. Hanya beberapa di antaranya kita dapatkan disebutkan dalam Al-Quran, seperti kaum Samud dan kaum Ad. والعرب الآخرين هم العرب العاربة، وهم العرب المنحدرة من صلب رجل اسمه يشجب ابن يعرب ابن قحطان. يشجب ابن يعرب ابن قحطان، وهؤلاء هم أهل اليمن العرب العاربة. Kemudian yang kedua, Arab yang disebut dengan Arab Al-Aribah. Ini adalah masyarakat Arab yang nenek moyang mereka adalah Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. وأما العرب الثالثة فهم العرب المستعربة، وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. Kemudian Arab yang ketiga, komunitas yang ketiga disebut dengan Arab Musta'ribah, yaitu anak-anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalam. وهؤلاء الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Arab Musta'ribah inilah dari merekalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal. وكذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون. Demikian juga para sahabat-sahabat Rasulullah dari golongan muhajirin. هنا سؤال أسألكم، الأنصار من أي العرب؟ Pertanyaannya adalah kaum Ansar dari Arab yang mana? نعم، لكن أي عرب؟ العاربة. نعم، ما شاء الله. العرب العاربة الذين هم من أبناء قحطان، الذين هم سكان جنوب الجزيرة العربية واليمن. هؤلاء منهم الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi orang-orang Ansar itu adalah Arab Al-Aribah, keturunan Qahtan tadi. Qahtan mereka itu asalnya menempati wilayah selatan Jazirah Arab atau daerah sekitar Yaman. ونتكلم قليلا عن العرب البائدة، فلا توجد أخبار عنهم كثيرة. الله عز وجل ذكر قصة قوم عاد وثمود في القرآن الكريم، أما بقيتهم فأخبارهم غير معروفة، ولذلك نتكلم عن العرب العاربة. Adapun kaum Arab Al-Baidah, jadi tidak ada berita banyak tentang mereka. Adapun sangat sedikit, misalnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu pun kaum Ad dan kaum Samud. هؤلاء العرب العاربة أهل اليمن هم ينقسمون إلى شعبين كبيرين، وهم حمير سبع وحمير سبع وكهلان. حمير بن سبع وكهلان بن سبع. حمير وكهلان ينقسمون إلى قسمين، إلى شعبين كبيرين هم حمير وكهلان. Nah, oleh karena itu kita membahas Arab Al-Aribah saja. Nah, Arab Al-Aribah yaitu keturunan Qahtan tadi, mereka kemudian terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu keturunan Himyar, kemudian Kahlan. Himyar dengan Kahlan. وهم أبناء سبع الذي ذكر في القرآن الكريم في سورة سبع في القرآن الكريم. الله عز وجل ذكر قصتهم وكيف أن بلادهم غرقت، وسوف نذكر هذا باختصار. Dan mereka berdua ini keturunan dari Sabah. Seseorang namanya Sabah, kemudian di antara keturunan itu ada yang bahas tadi, dia dan Kahlan.
Nah, kisah mereka pun disebutkan dalam Al-Quran bagaimana pada awalnya daerah Yaman ini kawasan yang subur, kemudian Allah Subhanahu wa taala terbenamkan, kemudian timpakan kepada mereka bencana. Allah Azza wa Jalla ذكر في القرآن الكريم قصة سبأ وأن الله عز وجل أنعم عليهم نعمة كثيرة جدا بالأمطار والجنان وذكر ذلك في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كان لهم مساكين في اليمين ومساكين في الشمال وبنوا سدا عظيما فإذا نزلت الأمطار من الجبال تتجمع في هذا السد فيسقون مزارعهم طوال العام من ماء هذا السد فكانوا يعيشون في نعمة ورخاء وخير عظيم. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal kaum Saba ini dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah menerangkan bahwa mereka diberi anugerah yang banyak, musim hujan yang mencukupi, kemudian tanah yang subur. Allah pun mengatakan rumah-rumah mereka itu kiri kanannya ada kebun-kebun yang indah. Kemudian mereka pun sudah membangun bendungan besar sehingga ketika hujan turun air bertumpuk, dan dari air bendungan inilah mereka kemudian mengairi pertanian-pertanian yang mereka miliki. ولكن لم يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى مع مرور الزمن ومع مرور الوقت بدأوا يكفرون بنعمة الله جل وعلا. Akan tetapi seiring berjalannya waktu mereka pun melupakan nikmat Allah dan kafir atau mengingkari nikmat Allah, lupa diri dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. فعند ذلك الله تبارك وتعالى أرسل فأرا بدأ يقضم هذا السد ويأكل من خشب هذا السد ومع مرور الوقت توسع هذا حتى سال السيل وأغرق بلادهم وأهلك مزارعهم. Maka Allah Subhanahu wa taala pun pertama mengirimkan atau menciptakan tikus-tikus yang menggerogoti bendungan orang-orang Sabah tadi. Sedikit demi sedikit akhirnya bendungan tadi luluh lantak dan pertanian mereka pun hancur. ومن أراد التفصيل يراجع في سورة سبأ الآية 15 إلى الآية 19 تتكلم بالتفصيل عن هذه المملكة العظيمة وهذا الخير الذي كان يعيش فيه أهل سبأ. Nah, jika ingin lebih rinci silakan kita merujuk ke surat Saba ayat 15 sampai ayat 19. Allah menceritakan bagaimana wilayah ini merupakan sebuah negara yang jaya kemudian dihancurkan oleh kekafiran mereka sendiri kepada Allah. بعد أن هدم هذا السد وأغرقت مياهه البلاد هاجر أو تفرق أبناء سبأ إلى الجزيرة العربية فمنهم من وصل إلى المدينة النبوية قبل ذلك اسمها يثرب وهم الأوس والخزرج الذين أصبحوا بعد ذلك الأنصار. Setelah peristiwa itu, setelah bendungan luluh lantak, kemudian negara atau wilayah pertanian mereka hancur terendam air, maka penduduk Yaman itu pun karena kafir pun mereka akhirnya berhijrah. Di antara mereka ada yang sampai ke Madinah dan saat itu mereka beri nama Yathrib. Mereka adalah Aus dan Khazraj. Nah, mereka adalah yang menjadi orang-orang Ansar pada masa Rasulullah. ومنهم من وصل إلى بلاد الشام وأصبحوا ملوكا هناك وهم الفساسنة ملوك الشام. Kemudian di antara mereka juga ada yang sampai merantau ke daerah Syam atau Syria saat ini. Mereka membangun peradaban pula di sana, membuat kerajaan disebut dengan Ghasasina. وهكذا تفرقت العرب العاربة بعد السيل في أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية. Jadi demikianlah orang-orang Arab Al-Aribah tadi, mereka pun menyebar memenuhi Jazirah Arab secara keseluruhan setelah negeri asal mereka itu daerah Yaman itu dihancurkan oleh banjir bandang. وأما الآن ننتقل إلى العرب المستعربة وهم
الذين يهموننا كثيرا في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. Berikutnya kita beralih kepada masyarakat Arab Mustaribah, karena dan inilah yang akan kita bahas lebih panjang, karena inilah kaum Rasulullah SAW. كما ذكرنا لكم أن العرب المستعربة جدهم الأعلى هو الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من بلاد العراق من مدينة يقال لها آر. هذه بلد إبراهيم الخليل عليه السلام، وهي على شاطئ الفرات. من هناك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa nenek moyang Rasulullah SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berasal dari Irak. Ada sebuah desa yang disebut dengan desa Ar, yaitu di pinggir, terletak di pinggir Sungai Efrat. وإبراهيم عليه السلام هاجر من بلده وانتقل حتى وصل إلى فلسطين واستقر هناك، وكانت هي منطلق دعوته عليه السلام. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah dari daerah Ar tersebut, kemudian berjalan-jalan sampai di daerah Palestina dan menetap di tempat itu. Dan dari sinilah Palestina ini menjadi pusat dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. وإبراهيم عليه السلام في أثناء تجوله للدعوة إلى الله من فلسطين كان ينطلق حتى في مرة من المرات وصل إلى مصر. فلما وصل إلى مصر وكانت معه زوجته هاجر سارة، وكانت من أجمل النساء، فقال وعلم إبراهيم أن هذا الجبار وهذا الملك إذا رأى رجلا وزوجته جميلة كان يقتله ويأخذ زوجته، فقال لزوجته سارة لا يوجد على ظهر الأرض مؤمنين إلا أنا وأنت، فإذا سألوك عني لا تقولي أني زوجك بل قولي أنه أخي. فدخلوا إلى مصر، فلما رأى الجبار أو الملك حاكم مصر سارة فأراد أن ينقذها بنفسه. Jadi dalam perjalanan dakwahnya Nabi Ibrahim pun mengunjungi tempat-tempat dari Palestina. Beliau pergi berdakwah kemana-mana. Kemudian sehingga pada suatu ketika Nabi Ibrahim memasuki wilayah Mesir, di mana penguasanya adalah Firaun. Dan Nabi Ibrahim mengetahui dengan baik bahwa Raja Firaun ini tidak akan membiarkan, tak senang asal melihat ada wanita cantik, maka dia akan bunuh suaminya, dia akan rebut si wanita itu. Dan istri Nabi Ibrahim, Sarah, adalah seorang wanita yang sangat cantik. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, kita memasuki negara atau wilayah di mana tidak ada di sini orang yang beriman kecuali hanya kita berdua. Oleh karena itu jika kau ditanya oleh raja ini, katakanlah saya ini adalah saudaramu. فكان إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يحفظ زوجته هاجر بينما أخذها ذلك الجبار، فكلما اقترب منها دعت سارة عليه فيتجمد في مكانه ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وكلما أراد أن يعتدي عليها تدعو الله تبارك وتعالى عليه، فعلم عند ذلك أنه لا يستطيع الوصول إليها ولا يستطيع أن يضرها، فأرجعها إلى إبراهيم وأعطاها هاجر تخدمها خادمة لها، فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام وبشرته أن الله تبارك وتعالى رد كيد هذا الكافر في نحره وأخدمها هاجر. Kemudian Fir'aun pun memanggil Sarah karena dia ingin memperistrinya. Karena demikianlah tabiatnya. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah agar Allah melindungi istri beliau. Kemudian ketika berjumpa dengan Fir'aun, setiap kali Fir'aun ingin mendekati Sarah berdoa kepada Allah,
Kemudian Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya tiba-tiba menjadikanku, dia tidak bisa bergerak. Nah, begitu seterusnya. Setiap dia berusaha mendekati Sarah, terjadilah hal tersebut. Hingga akhirnya Fir'aun ini sadar Sarah ini bukan orang biasa. Nah, ada yang melindunginya. Karena itu Fir'aun pun mengembalikan Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian memberikan Hajar sebagai hadiah untuk menjadi pelayan bagi Sarah ini. Faraja'a Ibrahim alaihi salatu wassalam ila Filistin wa ma'ahu zawjatuhu Sarah wa jariyatuhu Hajar. 'Inda dhalik fi Filistin razaqahu Allah tabaraka wa ta'ala bil walad min Hajar فسماه إسماعيل. وكما تعلمون سارة عليه السلام زوجته الأولى كانت لا تلد وكانت عقيما لا تلد، فهاجر ولدت قبلها إسماعيل مما سبب الغيرة، وبدأت سارة لا تحب هاجر بسبب هذه الغيرة من أنها رزقت بابن وهي لم ترزق بابن. Kemudian setelah Sarah kembali kepada Nabi Ibrahim dan menceritakan semua kejadian, akhirnya mereka pun kembali ke Palestina. Nabi Ibrahim bersama Sarah istrinya, kemudian ikut bersama mereka Hajar yang dihadiahkan oleh Fir'aun. Kemudian sesampainya di Palestina, Nabi Ibrahim pun akhirnya menikah dengan Sarah, dan Sarah melahirkan seorang anak. Dan karena sebelumnya Sarah tidak memiliki anak, Hajarlah yang melahirkan anak, yaitu Nabi Ismail. Kelahiran Ismail ini menyebabkan munculnya rasa cemburu pada diri Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. عند ذلك أمر الله تبارك وتعالى الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل ويهاجر بهم إلى مكة ويضعهم هناك ويتركهم ويعود إلى فلسطين. Nah, dalam situasi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan putranya hijrah dari Palestina dan supaya ditempatkan di daerah Makkah. ولا يوجد في ذلك الوقت أي إنسان في مكة فوضعه هناك ثم وضع معه قليلا من الماء وقليلا من التمر ثم ذهب إبراهيم عليه السلام فتناديه سارة فتناديه هاجر يا إبراهيم وهو لا يجيب، يمشي يا إبراهيم وهو يمشي يا إبراهيم الله أمرك بذلك، يعني هل الله هو الذي أمرك أن تتركنا في هذا المكان؟ فقال نعم. فقالت إذن لا يضيعنا. ثم بعد ذلك إبراهيم عندما ابتعد أصبحت لا تراه هاجر رفع يده ودعا الله تبارك وتعالى أن يطرح البركة في هذا المكان، والدعاء المعروف الذي دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة. Kemudian Nabi Ibrahim berangkat dengan istri dan anaknya menuju Mekah. Sesampainya di sana Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, sementara Mekah pada saat itu belum ada apa-apa. Tidak ada satu orang pun di situ. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya dengan bekal secukup atau seadanya, kurma kemudian air seadanya pula. Berikutnya Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka berdua tanpa menengok ke belakang. Kemudian Hajar pun memanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menjawab, beliau berjalan terus. Nabi Ibrahim dipanggil lagi, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim tetap diam. Ketiga kali Nabi Ibrahim dipanggil tetap diam, maka Hajar pun berkata, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan perbuatan ini, ya Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengiyakan. Maka Hajar pun menjawab, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, kata Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim pun berlalu. Setelah beliau berada di balik bukit yang sekira-kira tidak terlihat lagi oleh Hajar dan Ismail, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan yang berdoa kepada Allah
agar tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد ذكر الله لنا هذا الدعاء في سورة إبراهيم فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فإبراهيم يدعو الله عز وجل أنه أسكن ذريته في واد غير ذي زرع. لماذا؟ من أجل إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل. ثم يدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. انظروا الآن هذا الدعاء كيف استجاب الله. كل الدنيا، كل المسلمين، كل مسلم إذا سألته ماذا تتمنى؟ أتمنى الحج، أن أذهب إلى مكة، من إندونيسيا، من نيجيريا، من ماليزيا، من أوروبا، من أستراليا، من كل الدنيا. كل مسلم شوقه أن يزور هذا المكان. أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. كل فواكه الدنيا موجودة فيها لا تنقطع. الآن في إندونيسيا مواسم، هذا موسم دوريان، هذا موسم رمضان، هذا موسم مانجا، هذا موسم كذا. أما في مكة كل الفواكه موجودة. إذا انقطع المانجا الذي يأتي من هذه البلاد يأتي من هذه البلاد، يأتي من هذه، فلا ينقطع فيها الفواكه والنعمة والخير. Doa Nabi Ibrahim tersebut disebutkan oleh Allah, dikisahkan Allah dalam surat Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah menyebutkan bahwa beliau meninggalkan anak-anak keturunannya di tempat ini, yaitu di Baitul Haram, di tempat yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Mengapa? Untuk mendirikan salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah hati manusia tertuju ke tempat ini, menginginkan tempat ini, rindu untuk mengunjungi tempat ini. Kemudian berikanlah mereka buah-buahan, ya Allah. Dan itulah yang kita lihat pada saat ini. Manusia dari seluruh dunia, setiap muslim mereka bercita-cita untuk bisa menunaikan ibadah haji, mengunjungi tempat di mana Nabi Ibrahim meninggalkan putranya tersebut. Dan saat ini pula kita jumpai di Mekah itu seluruh jenis buah-buahan di seluruh dunia ada di sana, tidak putus. Nah, misalnya di Indonesia ada musim mangga, ada musim ini. Di Mekah itu kalau misalnya mangga dari Indonesia habis, maka dari daerah lain datang mangga. Jadi buah-buahan selalu ada di sana dan tidak pernah musim. Demikian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. فإذا أردنا أن ننظر إلى قصة إبراهيم عليه السلام ونستفيد، فأعظم فائدة في قصة إبراهيم عليه السلام هو درس التوكل. إبراهيم عليه السلام سيرته وقصته كلها تركز على التوكل على الله جل وعلا. Jadi jika kita hendak mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini, pelajaran terpenting, pelajaran teragung yang dapat kita petik adalah tentang ketawakalan. Tentang ketawakalan, betapa tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah memberikan bala terhadap ketawakalan beliau tersebut. المهم انتهى الماء من هاجر وابنها إسماعيل وانتهى الطعام، فبدأ الطفل الصغير الرضيع يبكي